Maayong hapon, anin ang Butuan o News Update sa Butuan City Public Information Office. Hugtanong gisuportahan ni Mayor Lawrence Fortun ang gipahigayong pagmugna sa Peace and Order and Public Safety Plan sa tuig 2026 hangtod tuig 2028 sa Grand Palace Hotel ng syudad. Gipaagi kini sa duha ka adlaw nga workshop sa pagpanguna sa City Department of Interior and Local Government aron magtinabangay ang nagkadayang stakeholders sa pagmugna og strategic plan, data-driven o community-responsive plan alang sa pagpalig-on sa peace and order ug public safety sa syudad sa Butuan. Buot ni Mayor Fortun nga makamugna og long-term strategic planning sa peace and order and public safety, likayan ang duplication o tutukan ang resources nga mas kinahanglan sa syudad, ingon man imintenar nga musubay kini sa palisiya, sa nasyonal ug makaestablisar og pagsalig sa publiko. Og makatong update ni adlaw alang sa bang mga updates, follow the like official Facebook page, TikTok, Instagram o subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Happy weekend ug daghang salamat.